वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोगों का जो स्कूल है उसका एनुअल स्पोर्ट्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसका जो वीडियो होगा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई करूंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। School Arunoday Senior Secondary School hosting flag. So for flag hosting, I would like to call our honorable chairman sir and respected principal sir to come over here. I would like to speak on the sports and games at this occasion. I am very thankful to my teachers to give me such a great opportunity to speak here and believe everyone present here is doing good. Our limit to reach a new high. Everyone say, yes. We swear that we will take part in the Arunoday Senior Secondary School Games and Sports competition, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and the glory of sport. Thank you. Jai Hind. Manage all the requirements so that they can go ahead. তরাদি ফুরা এতিমন উন্মাদ হইয়া পাহর বিচরণ ধুপি ধুপি তরাদি ফুৰা এতিমন উন্মাদ হইয়া পাহর বিচৰণ গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন ৰ'দৰে ৰং ৰং সাঁতোৰং সাঁতুৰি পাৰি হ'বলে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলা সাগৰ সমান যাত্ৰা অকমানি পৃথিৱীৰ অকমান যাত্ৰা শিখৰৰে হেঁপাহি হনুমান যাত্ৰা। गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्राइंग एंड लाफिंग। सो मैम लोग करा रहा है अभी। यहाँ पे हो रहा है म्यूजिकल चेयर एंड कबड्डी। सो मैं दिखाने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पॉट ब्रेकिंग गेम इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पे पॉट ब्रेकिंग चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। জীবন ছবিখন উকাকৈ কেনভাছত আঁকিবলে মন মনতে সজোৱা জীবন ছবিখন
সাজি ল'বলৈ যাকৈ সপোনৰে পৃথিৱী এখন জুখি চাবলৈ সন্মুখত আছে কত বাধাৰে ওজন গানৰে গুঞ্জন আহুৰণ বুকুতে বাজি থকা Okay. How much? Okay. বিপদ হ'বলে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিল সাগৰ সমান যাত্ৰা অকমানি পৃথিৱীৰ অকমান